नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर राशि जितेबाला शनि 7.5 चलुची कि शनि सप्ताह चलुची से समय जदि बृहस्पति चलन शुभ रहा आपण जीवन में कौन कौन शुभ फल मिल पारे बा कौन कौन समस्या दूरीभूत हो पारे आज एक संक्षेप कार्यक्रम आम आलोचना करवा। दर्शक बंधु एबे मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि रे शनि 7.5 चली सहित मिथुन राशि कर्कट राशि एवं सिंह राशि रे शनि सप्ताह भोग होउची। साधारणतः आपण राशि रे जेतेबेले शनिकर चलन हुए आपण राशिर द्वितीय स्थान रे जेतेबेले शनिकर चलन हुए आपण राशि ठारू द्वादश स्थान रे जेतेबेले शनिकर चलन हुए से समय आमे ताकू शनि 7.5 कही यह 7.5 वर्ष पर्यंत रही था। साधारणतः गोटे राशि रे शनि 2.5 वर्ष रही था। से भली आपण राशिर सप्तम जितेबाला शनि चलन करें जितेबाला अष्टम शनि चलन करें जितेबाला नवम शनि चलन करें आम शनि सप्ताह कही था। यह अनेक व्यक्ति जीवन में कष्ट फल गुड़िक प्रदान करें। से समय विभिन्न समस्या गुड़िक रही है। 7.5 समय दीर्घकालीन रोग व्याधि गुड़िक व्यक्ति भोग करें। शरीर पूर्वर सुस्थ थिबो किंतु रोग व्याधि रे अनेक कष्ट से व्यक्ति यही समय प्राप्ति करें। धन हानि होता है, कर्म क्षेत्र में समस्या बढ़ी थाए, विवाह आदि कार्य विघ्न उपजी थाए एवं विवाह बेले बेले विलंब हबार देखा जाए जदि जातक आउ किसी अशुभ जोग रही थाए। तेणु शनि 7.5 आपण जीवन में अनेक समस्या गुड़िक आनी थाए। निज जातक देखंतु जदि जातक शनि ग्रहटी बलवान थिबो हुए तो किछि फल कमी जाई पारे, अशुभ फल किछि कमी देखा जाई पारे। किंतु जदि शनि संपूर्ण रूपे दुर्बल अस्त अशुभ रही ताले शनि 7.5 प्रभाव आपण जीवन में अधिक कष्ट फल गुड़िक प्रदान करें। जेतेबेले गोटे राशि रे शनि 7.5 भोग होउची किंतु से समय बृहस्पति चलन आपण राशि रे शुभ रोचे ताहले आपण जीवन में समस्या गुड़िक कमिबो ना बढ़िबो ना किपरि फल गुड़िक प्राप्ति हम से विषय आसतु आलोचना करवा। बृहस्पति आपण राशि ठारू द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश भाव में जितेबाला गोचर करेंगे से समय बृहस्पति शुभ फल प्राप्ति होता है एवं आमे ताकू अन्य भाषा रे गुरु सुधी कही था। दर्शक बंधु आपण राशि रे जदि वर्तमान शनि 7.5 प्रभाव रही आपण विभिन्न दिगरु किसी ना किसी समस्या रही धरतु आपणकर पूर्वर किसी छोट मोट रोग रही आपण ताकू अणदेखा करुचंती, मेडिसिन दुकान को जाउचंती, औषध खाई दउचंती, पुणी से भल हो जाउची, पुनः किछि दिन पर से रोग व्याधि बाहरुची। तेणु ये जो समय रे आपण रहिचंती आपण तार किछि कनक्लूजन बा फाइनल आउटपुट किछि पाई नांती किंतु जेतेबेले बृहस्पति चलन आपण राशि रे आसीबो शुभ रे से समय आपण जीवन में तार सॉल्यूशन गुड़िक आसीबो। आपण डाक्तर परामर्श करेंगे। पूर्वर मेडिसिन स्टोर को जाऊले कि छोट मोट को जगह को जाई औषध खाई जाऊले से रोगर संपूर्ण निराकरण आपण पाइपारु नथिले किंतु बृहस्पति प्रभाव जेतेबेले आपण राशिपति शुभरे आसीबो से समय से सब रोग व्याधिर निराकरण हबार संभावना बढ़ी जीवो। ऑटोमेटिकली आपणकर माइंड डाइवर्ट हम कौन भल डाक्तखाना चिकित्सित हवापाई एवं परीक्षा निरीक्षा करी कौन प्रकृत रोग व्याधि शरीर में रही जानापी अनेक व्यक्ति जीवन में एमती घटना गुड़िक घटी थाए। धरतु आपणकर राशि वर्तमान मकर मकर राशि रे वर्तमान शनि 7.5 चलुची एवं मे मास 1 तारिख ठारू मकर राशि रे बृहस्पति चलन शुभरे आसीगला। मकर राशि व्यक्ति माने जो माने शारीरिक पीड़ा अधिक पूर्व प्राप्ति करुले कौन फाइनाल आउटपुट से माने पाई नांती रोग व्याधि को नहीं ये जो गोटे वर्ष समय रहिबो निश्चित प्रकार कनक्लूजन रे बा शेष
କଥାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଶରୀରରେ କ'ଣ ରୋଗ ରହିଛି, ଏହାର ନିରାକରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶନି 7.5 ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେ ବେଳେ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଜାତକରେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି ତାହେଲେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆସିବ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଶୁଭରେ ଆସିବ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଫିଟିଯିବ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟାଇବେ। ଶନି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରାଇଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରାଇଥାନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର 7.5 ସମୟରେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ମୁକୁଳି ଯିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଘାତ ଉପୁଜୁଛି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଚାକିରି ବାକିରିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, 7.5 ସମୟ ଚାଲିଛି, ପ୍ରମୋଶନ ଅଟକି ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭରେ ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ଘଟଣାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶନିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତଦଶା ଭୋଗ ହୁଏ, ଧରନ୍ତୁ ଶନି ଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତଦଶା ଯଦି ଭୋଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି 2 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରୁହେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। କାରଣ ଶନି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଲେ ବିଶେଷ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯୋଗକୁ ଗୁରୁ ଶୌରୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ରାଜଯୋଗ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଯଦି ଏବେ ଶନି 7.5 ସମୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶନି ସପ୍ତାହର ସମୟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଗୋଚରରେ ଶୁଭରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ବା ବିଗତ ଦିନରେ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସଲ୍ୟୁସନ ବା ତାର ନିର୍ଯାସ୍ୟ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଶନି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ନେଇ। ଆଶା କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।